આપસો મિત્રોને સૌપ્રથમ જય શ્રી રામ। મિત્રો આજના આ વિડીયોમાં આપણે જાણીશું આધાર કાર્ડમાં કયો મોબાઈલ નંબર લિંક છે, કઈ રીતના જાણવું। હા મિત્રો, તમે પણ તમારા આધાર કાર્ડમાં તમારા ફેમિલીમાં કોઈ પણ આધાર કાર્ડમાં જાણવા માંગો છો કે આધાર કાર્ડમાં કયો મોબાઈલ નંબર લિંક છે, તો આ વિડીયો તમારા માટે। તો ચાલો આપણે વિડીયો પર આગળ વધીએ। સૌપ્રથમ તમારા મોબાઈલમાં ગૂગલ એપ્લિકેશનને ઓપન કરી દેવાની છે। गूगल एप्लिकेशन ओपन કર્યા પછી અહીંયા સર્ચના ઓપ્શન પર ક્લિક કરી લેવાનું છે। સર્ચના ઓપ્શન પર ક્લિક કર્યા પછી અહીંયા લખીને સર્ચ કરવાનું છે માય આધાર। તમે જેવા લખીને સર્ચ કરશો એટલે મિત્રો આગળ આવું પેજ આવશે। તો મિત્રો અહીંયા તમારે નંબર 1 વાળી વેબસાઇટ પર ક્લિક કરી લેવાનું છે। નંબર 1 વાળી વેબસાઇટ પર ક્લિક કર્યા પછી જોઈ શકો છો આગળ આ રીતના પેજ આવશે। તો મિત્રો અહીંયા તમારે થોડા નીચે સ્ક્રોલ કરીને જવાનું છે। नीचे स्क्रॉल करने जशो त्या एक ऑप्शन आवे आधार सर्विस। तो तमारे अहींया आधार सर्विस पर क्लिक कर देवानुं छे। जेवा तमे आधार सर्विस पर क्लिक करशो त्यारबाद जोई शको छो आगळ आ रीतना पेज खुलशे। जोई शको छो अहींया नेक्स्ट पेज खुली गयुं छे। नेक्स्ट पेज खुल्या पछी अहींया तमारे वेरीफाई आधार पर क्लिक कर देवानुं छे। जेवा तमे वेरीफाई आधार पर क्लिक करशो त्यारबाद जोई शको छो आगळ आ रीतना पेज आवशे। अहींया तमारे चौकड़ी पर क्लिक कर देवानुं छे। चौकड़ी पर क्लिक कर्या पछी नीचे तमारे थोड़ा स्क्रॉल करीने जवानुं छे। नीचे स्क्रॉल करीने जशो त्यां एक ऑप्शन आवशे मित्रों चेक आधार वेलिडिटी। तो तमारे एना पर क्लिक कर देवानुं छे। चेक आधार वेलिडिटी पर क्लिक कर्या पछी आगळ आ रीतना पेज आवशे। अहींया लखेल छे एंटर आधार नंबर। तो मित्रों जे पण तमारो आधार कार्ड नंबर होय ए नंबर तमारे अहींया एंटर कर देवानो छे। आधार कार्ड नंबर एंटर कर्या पछी नीचे एक कैप्चा कोड बतावे छे। ए कैप्चा कोड तमारे अहींया एंटर करवानो छे। अने मित्रों जुओ आ कैप्चा कोड ना देखाय तो तमे अहींया क्लिक करीने चेन्ज करी शको छो। तमे जोई शको छो अहींया चेन्ज थई गयो। तो सौप्रथम आपणे अहींया आधार कार्ड नंबर लखी दईए छीए। आधार कार्ड नंबर लख्या पछी नीचे लखेली एंटर कैप्चा कोड। तो मित्रों अहींया तमारे जे उपर कैप्चा बतावे छे ए कैप्चा अहींया लखी देवानो छे। अहींया आपणे कैप्चा ने लखी दईए छीए। कैप्चा ने लख्या पछी तमारे अहींया प्रोसीड पर क्लिक कर देवानुं छे। जेवा तमे प्रोसीड पर क्लिक करशो त्यारबाद जोई शको छो आगळ आ रीतना पेज आवशे। तो मित्रों अहींया तमारे नंबर 4 पर तमारो मोबाइल नंबर बतावशे। जे पण मोबाइल नंबर लिंक हशे ए मोबाइल नंबर लास्ट 3 आंकड़ा अहींया बतावशे। जुओ मित्रों तमारा मोबाइलमां जेटला पण मोबाइल होय एमां चेक कर देवानुं छे कि आ 3 आंकड़ा कया मोबाइल नंबरना सीमना छे। ए सीमनो नंबर तमारा आधार कार्ड में लिंक हशे। तो मित्रों आशा राखुं छुं आ विडियो तमने पसंद आव्यो हशे। विडियोनी अंदर थोड़ुंक कंईक जाणवा मळ्युं होय तो विडियोने लाइक करी देजो। अन्य आवा माहितीवाळा विडियो जोवा माटे अमारी चेनलने सब्सक्राइब करी लेजो।